Halo semua, selamat datang di channel Yosan. Saya lagi bermain game Honkai Star Rail. Kemarin sudah saya rekam tapi error. Hehehe. Sebelum mulai gamenya, jangan lupa subscribe dan like. Tanpa banyak basa-basi. Ayo kita mulai gamenya. Tunggu dulu, ada item di sini. Lanjut. Kita harus pergi ke titik kuning-kuning itu. Di awal permainan, kita bertemu dua orang. Namanya Mark 7. Sama satunya lupa namanya saya. Ini Mark 7. Cantiknya. Liftnya kayaknya rusak. Orang lupa ingatan lo. Baru sadar dia. Saya jawab jujur saja. Baiklah. Sekarang kita disuruh pergi ke lift tengah. Lumayan ada looting. Jika kalian suka saya bermain game seperti ini, bilang ya. Tembusin 10 like, saya lanjut part 2. Ini musuhnya. Baiklah, ayo kita mulai. Serat. Cara mainnya secara bertahap. Mengerti. Kita sembuhkan dulu darahnya biar full. Waktunya kita serang. Kita lihat skill uniknya. Wah, imutnya. Sekarang tinggal satu saja. Musuhnya. Kita coba skill unik karakter utama kita. Penguatan senjata. Lanjut ke cerita utama. Sebelum itu kita cari barang-barang dulu. Kita puterin dulu. Dapat petir. Lanjut lagi. Ini apa? Oh, ini tempat penambah darah. Baiklah. Kukira bisa. Baru ingat nama karakter satunya dan Hank. Lah tiba-tiba muncul.
Lagi fokus baca. アーランは監視室にいた。少し負傷していたが命に別状はない。見つけたんだね。アーランはこのエレベーターの動かし方を知ってるかな？防衛課の責任者だから知っているだろう。じゃあ彼と合流しよう。 Kita dapat karakternya. Karakter maksimal 4 di sini. Paham. Meningkatkan level. Ini harus cari-cari ya itemnya biar menaikkan level. Lanjut. Bisa diserang dari jarak jauh. Kita tes dulu karakter ketiga kita. Ternyata satu target saja. 始めるか。どけ。騒ぎを起こしたくはない。うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。 Karakter tercantik sejauh ini. Beraninya monster itu ya. うちってばなかなかやる。動かないでね。今祝福してあげるから。即戦即決といこう。 Rasakan tongkat bisbol ini. Waktunya ke cerita 今回は足を引 utama. っ張ってないでしょ。 Siapa lagi ini? 貴様たちは Ternyata nama dia Arlan. そうだよ。うちもこの人も請求列車の乗員。ああミス・ヘルタが支援に来る Saat よう要 karakter 請したの berbicara, saya Dian dan Niman. ただの偶然だ。ミス・ヘルタが列車に依頼した遺物を入手したため約束通り届けに戻ってきたに過ぎない。なんで反物質レギオンに目をつけられたの？あいつら宇宙ステーションをターゲットにしてて星の地表には全く興味なさそうだけど。俺にも見当がつかない。レギオンの到来は不審な点が多い。ステーション内の防衛システムが突然ダウンし、しばらくお嬢様アスター所長はまず人員を避難させ、俺は避難者の援護を任された。だが最後に油断してしまってな。自分を責めるな。お前はそうそう、ほとんどの人は避難したし、今の課題は主制御部分に戻って反撃することだよ。だからそのエレベーターの使い方知ってる？ Benar-benar. 起動できないんだよね。避難完了後、レギオンに主制御部分へ攻め込まれるのを防ぐため、エレベーターの権限は一時的に遮断されたんだ。アスターお嬢様から俺を探すよう依頼された時、解除用の暗号キーを渡されなかったか？確かカードを1枚渡されたような。 Jangan-jangan dihilangkan. 美月。
しまったか忘れちゃった。 Hadur, おい JPP dongo tapi cantik. Ketemukan kartunya. お前というやつはキーが見つかったのなら行動を開始しよう。エレベーターの権限はあっちにある操作台で解除できる。 Sebelum itu kita keliling dulu. Ini apa? Oh, ini tempat lihat dari CCTV. Lanjut lagi. Liftnya ke atas. 行くぞ。 Yang sudah pengalaman, ajarin aku main game ini biar gak salah. Saya skip dari sini biar gak kelamaan. Saya sampai sini. Sekarang perintahnya disuruh ke lantai atas. Lumayan ada barang. Waktunya kita serang. Walau nggak bisa. Rasakan ini. Baru sadar saya ketika menyang dari jarak jauh. Musuh akan membekuk. Tes dulu gak sih? 一年のマナリ同点剣技超無一角 Keren banget animasinya. Lagi serius serang. Rasakan tongkat bisbol ini. 破るためにある。アウト。 Mudah kali う ini ち musuh. 今回は足を引っ張ってないでしょ。 Lanjut lagi. Kore de tasho wa teki o ashidome dekiru. Ada item. Sekian dari saya. Sampai sini dulu video hari ini. Jika kalian suka jangan lupa like. Kita sudah mendapatkan 2 karakter baru. Yang pertama Dan Hank. Sama karakter utama kita satu ini. Yos. Dan Mark 7T. Ini punya saya ya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Biar tambah semangat lagi buat konten seperti ini. いい感じ。 Tembusin 10 like lanjut. Sekian dari saya.